Good afternoon, everyone. Uy, nakagwa amon baby. Bad na. Buksa! O, ikaw video ka. Sa Facebook nagagwa, ha? Abay! Hello! Say hi. What's your name? Ate! Tawgas man ang Aya? Tawgas man ang Belbel? Asus ka. Say hello. Say hello. Hello! Bo, siya si Abby na humidili. Dili ka lang. Ay, di na. Where did you live? Where you live? Ay, nasaya ka ba, Luya? Look at shoes ni Abby, oh. Very different, oh. Hindi, first time, oh. Ano, matagal na kita dito, eh. Ma! Yes. What's that? No! Stay here lang. Say hello! Abby, sino gwapa? Say ako. Ako! Sino gwapa? Baba! Ako. Ako! What's your name? Ate! Look! This is... Say hi kay mama mo, kay. Yeah! Say hi kay papa mo, kay mama mo. Hi, Mama. Hi, Papa. I love you. Abo? Ikaw yan. Ang ba mo si Mama ka, Papa? Kuya. Kaya lang ako. Lakat di man ng bell, video kami. Play ka mo. Adalaan niyo si Abby. Libot! 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 Tay! Asayamen! Asayamen! Pugpugan! Ayan si Palaka! Abotiga! Abotiga! Nabika! Sa tayo! La! Yan! Abong ko! Wala! Ang bako na! Ang bako na! Amo na! Libot, 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 tay, asayamen, pogpogan, ayan pala ka, walang kawawa, abuchiga, tabi ka, sa taya. Indog. Libot, libot, libot. Ano problema, ta? Ha? Tulala ka. Sino gwapa? Sino gwapa? Paigad kay my car. Paigad. Oh, excuse, magkis papa. Say bye-bye.